हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि अवसर में आपण मानक समस्त को सुस्वागत भूरी भूरी धन्यवाद। आज पृथ्वीर कोण अनुकोण रे भारतर कोण अनुकोण रे समस्त शिव मंदिर मानक प्रबल भीड़ भगवान शिवंकर उपासना पाई समस्ते तत्पर। आपण माने जानिछंती ए महाशिवरात्रि प्रकृत में कौन पाई करा जाउछि, कौन एमिति घटना घटी जे राति सारा अनिद्रा है भक्त माने भगवान शिवंकर आराधना करुछंती, उपासना करुछंती, शिव प्रसन्नता पाई कार्यरत। आज आम आलोचना करबा श्रीमद् भागवत महापुराण रे सुंदर प्रसंग। जेतेबेले असुर मानक द्वारा देवता माने पराहत हेले सेतेबेले समस्त देवता माने एकत्रित हो भगवान विष्णु चरण रे शरण गले। प्रभु आमको उद्धार करंतु, रक्षा करंतु, असुर बल माने वर्तमान बलियार हो जाइछन्नी। भगवान कहले तार कारण होच तुमे तुमे माने निजर गुरु चरण रे अपराध करने हेतु से माने तुमको विनाश कले, से माने तुमको कष्ट देले। गुरु को अपराध अवमानना जोगु बलि महाराज आदि असुर माने सशक्तशाली हो जाइथिले। तापरे भगवान तांको गोटे नीति शिक्षा देले जहा कहा जाए सर्प मूषिक न्याय। एक सुंदर कथा। थरे गोटे मूषा गोटे टोकरी भितर पशिगला एवं ता भितर गोटे साप मध्य आगुरु थिला। आउ सेमाने से टोकई भितर बाउंसर बोझर सुंदर गोलाकार टोकई भितर से माने दुई जन जाक फसीगले, साप आउ मूषा। तो बर्तमान सापर तो शक्ति नहीं कौन सी जिनस काटिला भली, मूषार काटिबार शक्ति अच्छी। किंतु साप कहूँ देख मूषा मु तोते खाइबी नहीं, तू टोकईटा को कणा कर दी, आम दुई जन जाक ता भितर बाहर की पलि जावा, नहले मु तोते एठी विनाश करबी। तो एथर मूषा कौन करछि ना जेतेबेले सुंदर भाव रे टोकईटा को गोटे कणा कर देछि, तापर सापता को खाई जाइछि, आउ से टोकईरु निजे बाहर की आसी। आकु कह जाए सर्प मूषिक न्याय। तो भद्र व्यक्ति मानक सहित भद्र व्यवहार, अभद्र व्यक्ति मानक सहित अभद्र व्यवहार करी सत्कार्य को संपादन करने दरकार। सत्कार्य को संपादन करने असत व्यक्ति मानक सहित बेले बेले असत कार्य करने को पड़ो। भगवान यही उपदेश देवता मानक देले, कहले जेहेतु सेमाने गुण रे होउछन्ति, स्वभाव रे होउछन्ति असुर, सेते सेमानक सहित सत व्यवहार करी तांको तमे जीति पारिबो नाही। कौन तांको सहित छलना करबा ना सागर को मंथन करबा, आ सागर भितरु बाहरिबो अमृत। से अमृत को मु तुम मानक देदेवी, तुम्हें माने बलिया रही जीव। सेमानक सहायतार आम काम करवा, जमती सर्प मूषार सहायतार कार्य को सिद्धि कला, से भली भाव में सेमानकर साहाय्य बिना तुम्हें माने सागर मंथन करि परिबो नाही। तो भगवानकर प्रस्ताव रे देवता माने राजी हेले, आ देवता माने आगतुरिया जाइकी असुर मानकु प्रस्ताव देले। कहले देख आमे माने होचे भाई भाई, मझिरे मझिरे झगड़ा झाटी तो हो जाए, कारण एमाने दितिंकर पुत्र दैत्य, अदितिंकर पुत्र होछन्ति देवता। कश्यप मुनिकर दुई जन जाक पुत्र, सेथिपाई आमे माने भाई भाई आस मिलित भाव रे आमे कोन करबा ना सागर को मंथन करबा, ता भितर अमृत प्रकट हबो, आ भागवान टिके खाई नबा। ये तो असुर स्वभावर लोक माने सब बेले टिके लोभी, लोभ मनुष्य को विनाश करे। अरे राजा है कि बसले स्वर्गपुर रे, किंतु देवता मानकर प्रलोभन रे माने फसी गले। सब असुर माने आउ सब देवता माने मिलित भाव रे गले मंदराचल पहाड़ को आनिबा पाई। असुर मानकर राजा थिले बलि महाराज। एथर चलिले समस्त असुर बल आउ देवता बल, मंदराचल को आनिबाटा दूरर कथा सब चिपी हो गले, ता भितर तळु उठेबार शक्ति कहार नथिला। से प्रसंग बहुत उन्नत प्रसंग, आपण भागवतम पढ़िले बुझी पारिबे। तो भगवान देवता मानक पछरे पछरे से माने प्रतिक्षण साहाय्य करूथांती। शेष में जाकि पहुँचले भगवान विष्णु गरुड़ उपर आरोहण करी कहले अरे तुम्हें एते चेष्टा करबा दरकार नहीं, देवता असुर माने तुम्हें माने नीरव रुह, ए कार्य मु तुमको साहाय्य करी। भगवान विशाल रूप को धारण कले, बाम हाथ रे मंदराचल पहाड़ को नहीं रखीदे गरुड़ पृष्ठ रे, आउ कहले तुम्हें माने समस्ते यारी ऊपर बसी जाओ। गरुड़ उपर समस्त असुर समस्त देवता एवं ता सहित मंदराचल पहाड़ भगवान विष्णु गोटे क्षण भितर आनिकी समुद्र पाखे पहुँचे देले। एथुरु आपण माने चिंता करंतु विष्णु किए, तांकर शक्ति कौन। साधारण गरुड़ जे तांकर सेवक बाहन जीए, ये असुर और देवता माने मिलित भाव में जो मंदराचल को उठे पारु नथिले, ताको पृष्ठ रे धारण करी से गति करि पारुछन। से विष्णु भक्तर शक्ति अमाप। यही भाव में भगवान विष्णु कौन कले
ନା ଦେବତା ଅସୁର ଏବଂ ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ଆଣିକି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମନ୍ଦରାଚଳଗିରିକୁ ବିଶାଳ ଶୃଙ୍ଗକୁ ପକାଇ ଦିଆଗଲା, ଘର୍ଷଣ କରାହବ, ତାପରେ ମନ୍ଥନ କଲେ ତା ଭିତରୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିବ ଅମୃତ। ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦରାଚଳ ବିଶାଳ ଶୃଙ୍ଗକୁ, ଗିରି ଶୃଙ୍ଗକୁ, ସମୁଦ୍ରର ରସାତଳ ଭିତରେ ସେ ଡୁବି ଡୁବି ଗଲା ଭିତରକୁ ଭିତର। ନିଃସହାୟ ହୋଇଗଲେ ଦେବତା ଓ ଅସୁର ମାନେ। କ'ଣ କରାଯିବ? ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସାଗର ଭିତରକୁ ପଶି ପଶି ଯାଉଛି ପାହାଡ଼, ବିଶାଳ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ। ତାପରେ ଭଗବାନ କଶ୍ୟପ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ, ବିଶାଳ କଶ୍ୟପ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ। ସେ ମନ୍ଦରାଚଳରେ କଶ୍ୟପ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ମନ୍ଦରାଚଳକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଦେବତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ବାସୁକି ନାଗ ଆସି ରସି ଆକାରରେ ବେଢ଼ିତ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼କୁ କହିଲେ ଏଥର ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ, କାରଣ ତୁମେ ରହିଲେ ଏ ବାସୁକି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ ଠିକ୍ ଜାଣନ୍ତି କାହା ସହିତ କେତେବେଳେ କେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସବୁ କାମ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ସହିତ ଯାହାର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ତାହା ସହିତ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷୀର ସହିତ ଦହି ମିଶାଇଲେ ଛିଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦିଓ କ୍ଷୀର ଭଲ, ଦଧି ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ଥାନରେ ସିଏ, ଆ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବଡ଼ ଦକ୍ଷ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗରୁଡ଼କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁକୀକୁ ବେଢ଼େଇ ଏଇ ଦେବତା ଆଉ ଅସୁରମାନେ ଘର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଭାରି ଚତୁର। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ବାସୁକୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିବ। ନା ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଧରିବୁ? ନା ରେ ଧର, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କର। ମୁଖ ପଟକୁ ପଳେଇଲେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ। ଏଥର ଲାଞ୍ଜ ରହିଲା ବାକି। ଅସୁରମାନେ ଲାଞ୍ଜ ଧରିବାକୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ରେ ଆମେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମେ ଅସୁର ବଂଶ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜ ଧରିବୁ? ଆମେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଧରିବୁ, ତମେ ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ଧର। ହରିଗଲ। ଭଗବାନ ଭାରି ଚତୁର। ତ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାରିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଦେବତାମାନେ ଲାଞ୍ଜକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଖ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଯେତେବେଳେ ସାଗରକୁ ମନ୍ଥନ କରାଗଲା, ବାସୁକୀର ମୁଖରୁ ଖାଲି ଗରଳ ବାହାରିଲା। ବାସୁକୀ ମୁହଁରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ଧୂମ୍ର ଭଳି ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ତା ଭିତରୁ, ତା ପେଟ ଦୁଇଁ ହେଇକି। ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ପଛପଟେ ଦେବତାମାନେ ତାକୁ ଆରାମସେ ରହିକି ଝିକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବଡ଼ ଚତୁର। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଗର ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ କମିବାରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, କାରଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଏବଂ 3ଟି ଗୁଣକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଦେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ସତ୍ୱଗୁଣୀ। ଆଉ ରଜଗୁଣ ଦେଲେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ, ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଉ ତମ ଗୁଣ ଦେଲେ ବାସୁକୀକି। 3 ଜଣ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଘର୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଦୋହନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସାଗର ମନ୍ଥନ କରାହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଅମୃତ ବାହାରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଅମୃତ କ'ଣ ବାହାରିବ? ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା ହଳାହଳ ବିଷ। ଏଇ ଜଗତରେ ସବୁଠି ଆଜ୍ଞା ସେୟା ହୁଏ। କୌଣସି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ଭଲ କାମଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପ୍ରଥମେ କଳହ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଲୋକ ଯଦି ଥିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟର ଚରମ ସୀମାରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଜାତ ହେବ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାକୁ ସହନ କଲା ଭଳି କାହାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଆମ ଘର ପରିବାରରେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ? ଆମେ ଭାବୁଛେ ଗୋଟେ ସୁଖର ସଂସାର ତିଆରି କରିବା। କିନ୍ତୁ ସୁଖର ସଂସାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ବୋଝ, କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ପୀଡ଼ା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ମନ୍ଥନ କଲେ ସାଗରକୁ ଅମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅକସ୍ମାତ ବାହାରିଲା ହଳାହଳ ବିଷ। ଜଗତରେ ପ୍ରାଣୀ ସକଳ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଷର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ତୀବ୍ର ଯେଉଁ ତାର ପ୍ରଭାବ, ସେ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସବୁ ଜୀବମାନେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏ ବିଷକୁ କେମିତି କରାୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ? ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱପତି ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ କହିଲେ, ଏଇ ବିଷକୁ ପାନ କରିବା ବାଲା ଲୋକ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଭୋଳେ ଶଙ୍କର ଶିବ ମହାଦେବ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଶିବ ଶଙ୍କର। ତୁମେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କର, ସିଏ ଆସିଲେ ଏ ବିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ବିଷର ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ ଏ ବିଷକୁ ପାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ।
आउ शिवंकर गुण देख ये देवता आउ असुर माने समस्ते सागर मंथन में तल्लीन थिले किंतु शिव ए तल्लीन नथिले कारण से जोगारूढ़ पुरुष से कृष्ण प्रेमर सदा मत्त भगवान शुद्ध भक्त जो माने से माने संसार दुख सुख जंजाल भितर म्रियमाण हुंती नहीं हरि भजन रे से सदा लिप्त थांती। आपण कहे ताले हरि भजन करिया लोक संसार सहित संपर्क नहीं संपर्क अच्छी जमिति भगवान शिवंकर संपर्क यही जगतर लोक मैंने सुख दुख पछरे पागल हंती आउ जतले निसहाय हो जाती सेतेबेले जाय विष्णु भक्त पाखु जाती देवता आउ असुर माने प्रयास रे जतले विफल हेले निसहाय हेले सेतले शिवंक पाखु जाइले ये हूँ भक्तर काम। भक्त संसार झमेला रे पड़े ना किंतु संसार समस्त बोझ को भक्त बहन करि पारे से शक्ति ता पाखरे थाए। तो सकल देवता माने महादेव चरण में आश्रित हेले कहले हे भोला शंकर दयाक आपण आमको उद्धार करते महाविपदरू। भगवान शिव तत्क्षणात सेठारे उपस्थित हेलेनी पचारे प्रथमे पार्वती को सती को पचारे कहले हे सती हे पार्वती कुह देवता मानकर अनुरोध रक्षा करी असुर मानकर अनुरोध रक्षा करी मु विषपान करने चाहे तुम्हें एथिरे सम्मत। महासती स्वाधी पार्वती हसी हसी आनंदर सहित पति को से विदाय देले कहले निश्चित यह जगतर मंगल जगत मंगल पाई मनुष्य सब कार्यरत रहिबा दरकार ये हूँ वैष्णव मानकर कर्तव्य। तेणु गृहस्थ परिवार मानक पाई ये शिक्षा स्वामी हो कि स्त्री हो घरे जेकोसी निष्पत्ति नवा हेले निजे एकुटिया कौन निष्पत्ति नबनी सर्वदा स्वामी स्त्री सहित एवं स्त्री स्वामी सहित मत को पोषण करी तांका भितरे विचार विमर्श करी कार्य को संपादन करने दरकार। यह प्रीति और मैत्री भाव वृद्धि पाए। तो भगवान शिव वर्तमान आसुचंद हलाहल विष को पान करने एवं समग्र विश्व को कर अंजलि नहीं भगवान शिव गोटे थरक पान करदे आउ से विष को गर्भ को नेले काले किसी व्याघात सृष्टि हो पारे से महादेव तांको कंठ देश स्थापन कले एवं विशाल कंठटी सुंदर कंठटी तांकर नीलवर्ण को धारण कला आउ से ना से दिन होगला नीलकंठ बोले नीलकंठ महादेव की जय। तो समस्त देवता माने त्रिदश भुवनर लोक माने दश दिग पाला आदि देवता माने समस्त भगवान को प्रार्थना कले शिवंकर गुणगान कले। तप्यन्ति लोकतापेन साधवा प्रायशो जना परम आराधना तद्धि पुरुषाय अखिलात्मन। तो शिवंकर गुणगान करा जायछि श्रीमद् भागवतम रे तप्यन्ति लोकतापेन साधव प्रायशो जना जो माने प्रकृत रे साधु से माने जगतर साधारण जीव मानक पई कष्ट स्वीकार करते तांकर निजर किछि कष्ट न थाए। महादेव होचंदी परम वैष्णव वैष्णव नाम यथा शंभु तेणु से जगतर कल्याण पाई हलाहल विष को ग्रहण कले। आ से दिन रात्रि रे समस्त तांकर सेवक माने भगवान शिवंकर आराधना कले। किछि समय पाई भगवान शिवंकर जो पीड़ा को हरण करिया पाई समस्त भक्त माने एकत्रित हेले तांकर सेवा संपादन कले। से दिन ठारू भगवान बेकरे नागेंद्र हार नाग को महानाग को धारण कले थंडा प्रदान करे आ मस्तक चंद्रमा विराजित शीतल द्वितीय चंद्र को धारण कले एवं गंगा माता अहरह तांकर जटायुद्ध को झरित हवा को लगिले। यही भली भाव में परम वैष्णव भोले शंकर शिव ठाकुर महाकाल हलाहल विष को ग्रहण करथिले। आ सेइथिपाई ए पवित्र राति रे समस्त भक्त माने एकत्रित ही राति उजागर ही भगवान शिवंकर आराधना करती तांकर पीड़ा को हरण करने तांकर प्रसन्नता तांकर गुणगान करती। तेणु आपण मैंने आज समस्त एकत्रित हंतु शिवरात्रि उजागर रुहंतु किंतु सावधान ये शिवरात्रि रे कौन से प्रकार अमंगलिक कार्य करंतु नाही नशापान करंतु नाही गोटे जगार बसी जागर राति रे जागर जालंतु भगवान शिवंकर गुणगान करंतु हरिनाम कीर्तन करंतु कारण शिवं को प्रसन्न करने सबुठारु सहज उपाय होचे भगवान कर नाम। गंभीरा भितर भगवान शिव शंकर सदा सर्वदा नाम को रटन करती नाम प्रभाव शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि नामर प्रभाव भगवान शिव अजर अमर हो बसंती हलाहल विष क्षति पहुँचे पार्ला नहीं। तेणु हरिनाम को जो मैंने ग्रहण करती शिवंकर प्रिय पात्र हो जाती। ये जगत रे कौन आपण शिव को देवे से अकर्म कर्मदायक शिव से चाहिला मात्र के सबकि व्यक्ति को प्राप्त हो पारे आ तुम्हें से द्रव्य को नहीं शिव को केमिति संतुष्ट कर कौन अभाव अच्छी किंतु से भावर ठाकुर जे विष्णु भजन करे रामकर नाम को उच्चारण करे
ଶିବ ଠାକୁର ତା ଉପରେ ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ, এই ପବିତ୍ର ଜାଗର ରାତିରେ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଅସତ ବସ୍ତୁ ଅସତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଶା ଆଦି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କୃପା କରୁଣା ଆପଣମାନେ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ନିତାୟ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ।